अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगल वाला। हुमैरा अली के हवाले से बातें सामने आती जा रही हैं, उनकी मौत के हवाले से बातें सामने आती जा रही हैं, और वो ऐसी बातें हैं कि इंसान के पास अगर दिल हो, इंसान अगर सोचने वाला हो, तो उसके होश उड़ जाते हैं ये बातें सुन के। दिल दहल जाता है इंसान का जब वो ये सोचता है कि क्या ऐसा मामला था कि जिसकी वजह से 9 या 8 महीने तक एक औरत जो कि एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, बहुत सारे लोगों के साथ उसका मिलना जुलना भी होगा, वो 9 महीने तक गायब है और कोई उसे नहीं पूछ रहा, कोई उससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। शुरू में जो बातें सामने आ रही थी वो ये थी कि जी जो लाश है, उनकी जो डेड बॉडी मिली है वो तकरीबन 15 दिन पुरानी है या 20 दिन पुरानी है। उसके बाद बात ये आई कि नहीं जी, ये तो तकरीबन एक महीना भर पुरानी लाश है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए थे उनकी लाश को घर में पड़े हुए, और वो इस कदर डिकम्पोज हो चुकी थी, इस कदर खस्ता हालत में थी, इस कदर बुरी हालत में थी। उसकी तस्वीरें लोगों ने शेयर की। एक तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि उनकी तस्वीरें, उनकी लाश की तस्वीरें, डेड बॉडी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक मॉडल, एक एक्ट्रेस, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो काम कर रही होगी ना, कोई ना कोई तो ऐसा मामला होगा कि जिससे लोगों का कांटेक्ट उनसे बना रहता होगा। आखिरी जो कॉल्स हैं, आखिरी जो मैसेजेस हैं, आखिरी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो उनके फ़ोन में सामने आए हैं, वो सितंबर या अक्टूबर 2024 के हैं। उस वक्त से लेकर अब तक आप देख लें, 8 9 महीने गुजर चुके हैं। 8 9 महीने में किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया, और अगर रब्ता किया, रब्ता नहीं हुआ, तो कोई किसी के जहन में ये नहीं आया कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कहाँ गायब है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और अगर आप उस प्रोजेक्ट से अचानक गायब हो जाएं या नहीं आप कनेक्ट कर सकें लोगों से, तो वो जो टीम होती है उस प्रोजेक्ट की, वो आपके बारे में पता करती है, जानती है, जानने की कोशिश करती है कि भाई ये कहाँ है ये, और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है हम कैसे इनको, इस प्रोजेक्ट को इनके बगैर कंप्लीट करेंगे। किसी ने भी कोई भी पूछताछ नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की। पड़ोसियों के बारे में तो ये बात सामने आ गई कि जी वो पड़ोसी जो हैं वो उनसे उनका कोई ऐसा रब्ता या कांटेक्ट नहीं था, तो चलो अलग बात है, ठीक है, पड़ोसियों ने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं लोग, साथ काम कर रहे होते हैं, क्या वो कोई काम नहीं कर रही थी? किसी किस्म का कोई काम उनका नहीं चल रहा था? मालिक मकान जो है वो जब अक्टूबर से उनका किराया नहीं आ रहा था, तो 8 9 महीने तक वो मालिक मकान भी खामोश बैठा हुआ था। और अब आखिर में वो बेलिफ आया कि जी अब घर खाली करवाना है, तो उस मालिक मकान ने भी रब्ता नहीं किया था उनसे, क्या, और रब्ता नहीं हो रहा था तो फिर मालिक मकान ने घर को विज़िट नहीं किया इतने 8 9 महीनों के दौरान, और जाकर दरवाज़ा खटखटाया नहीं, ये नहीं देखा कि भाई वो घर में है नहीं है। अगर घर में बाहर ताला लगा होता तो इसका मतलब है वो कहीं गई हुई है, लेकिन अगर घर अंदर से लॉक है तो फिर उसको सोचना चाहिए था उस मालिक मकान को कि ये मामला क्या है। ये कुछ अजीब सी बातें हैं जिसके बारे में बिल्कुल हम इस वक्त क्लूलेस हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर एक और चीज़ जो कि बड़ी परेशान करती है, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अब ये बात सामने आई है कि हुमैरा के जो वालिद साहब हैं उन्होंने हुमैरा की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। पहले तो फैमिली के हवाले से इंसान सोचता है ना कि 8 9 महीने तक फैमिली ने भी कांटेक्ट नहीं किया, चलो वालिद साहब ने कतई ताल्लुक कर लिया था, वालदा जो है वो कांटेक्ट कर लेती, या फैमिली में से कोई भी जो कि उनके साथ करीब हो, उनसे कनेक्टेड हो, उनके भाई बहन, दीगर रिश्तेदार, कोई कजन्स, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि रब्ता करता, लेकिन किसी का भी रब्ता नहीं है। अजीब सी बात है ये। बहरहाल, अब वालिद साहब कहते हैं कि जी मैं अब उनकी डेड बॉडी नहीं लूँगा, और आपको जो करना है उनकी डेड बॉडी के साथ वो कर लीजिए। ये इस कदर हम निचले लेवल पर आ गए हैं, बहैसियत माशरा, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम दीन पर नहीं अमल कर रहे होते, लेकिन और अगर कोई किसी किस्म के डिसएग्रीमेंट्स थे, तो अब जब कि ये सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, मामला ख़त्म हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुका है, तब भी आपने अपने दिल में वो ग्रजेस रखे हुए हैं। खुदारा खुदारा खुदारा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और ठीक है, हमें हमें वालिद साहब की जो कैफियत है वो भी समझनी चाहिए। ज़ाहिर है हम ये जानते हैं कि तमाम लोग ये समझते हैं कि जी मीडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मॉडलिंग में और एक्टिंग में, और ये जो फील्ड्स हैं इनमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वालिदैन का बहुत बड़ा कंसर्न होता है ये कि उनकी बेटी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ऐसी ज़्यादती ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो। और ये होता है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी मीडिया में तो कुछ नहीं है, मीडिया बड़ा अच्छा है, मीडिया बड़ा शरीफ है, और मीडिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं मीडिया में कई साल से काम कर रहा हूँ। आप लोग जो कि मीडिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया में काम कर रहे हैं, जानते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बता सकते हैं लोगों को कि यस देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मीडिया।
تو اس باپ کا بھی کنسرن ٹھیک تھا کہ جب اس کی بیٹی اگر ماڈلنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، ایکٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے، تو وہ کنسرن ٹھیک ہے اس کا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس باپ کو جو ہے بالکل آؤٹ رائٹلی اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں جی جو کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہوتا ہے میڈیا میں، اور آپ اپنی بیٹی کو کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اگر آپ اسے میڈیا میں نہیں جانے دے رہے ہیں. اس باپ کا بھی کنسرن سمجھیے. لیکن اس باپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ دیکھو اپنے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق تو رکھو، اپنے بچوں کے ساتھ اتنا تو تعلق رکھو کہ اگر وہ کبھی مشکل میں ہو تو وہ آپ تک آ سکیں. دعا زہرا والا کیس ہم سب کو یاد ہے. وہ سلام ہے اس باپ کو کہ اس کی بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی، بڑا مس ہیپ ہوا، اس کے بعد کس طریقے سے اس باپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے پھول کو قبول کیا اس باپ نے اور اپنے گھر میں لا کر رکھا. یہ ہوتا ہے اصل باپ. اس باپ کو سلام، سلام ہے اس باپ کو واقعی. بہرحال اب جو حمیرہ کے والد صاحب ہیں انہیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اس کی، اس لڑکی کی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کے معاملات آسان کرے. اور اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے، معاشرے کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ ہم اس قدر لو لیول پر چلے جاتے ہیں بحیثیت معاشرہ. پھر ایک اور چیز یہ کہ اور پھر کچھ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو سوشل ورکرز وغیرہ ہیں کہ جی اگر اس کے والد صاحب سامنے نہیں آ رہے تو ہمیں دے دیجئے یہ ڈیڈ باڈی اور ہم جو ہے وہ اس کی سارے انتظامات کر لیں گے. یہ وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طریقے سے میڈیا پہ آ کر یہ ساری چیزیں کہنا ایکسپلائٹ کرنا لگتا ہے کم از کم مجھے کہ جی آپ میڈیا پہ آ کر کہیں کہ جی مجھے دے دو اس کی ڈیڈ باڈی اور میں کر دیتا ہوں اور میں بڑا خیر خواہ ہوں. یہ سارے خیر خواہ کہاں تھے اس وقت جب اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ کہاں تھے یہ تمام لوگ؟ میڈیا کے بہت سارے لوگ آج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ جی حمیرہ چلی گئی، حمیرہ چلی گئی، حمیرہ ایسی تھی، حمیرہ ویسی تھی، حمیرہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق تھا، حمیرہ کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تھا، حمیرہ کے ساتھ ہم نے وہ کام کیا تھا. بھائی اس کے بعد کہاں تھے آپ لوگ؟ چلو ٹھیک ہے آپ کی ایسی دوستی نہیں تھی، ایسی رشتہ داری کوئی اس سے نہیں تھی کہ آپ لوگ اس سے کنیکٹ کر سکتے. ایک عجیب سی بات ہے. یہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. ثابت یہی ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہے. ثابت یہی ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اس کی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے، کنیکٹ رکھنا چاہیے. اچھا اس فیملی میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر فیملی آپ کو مارے گی تو چھاؤں میں تو ڈال دے گی مارنے کے بعد. عجیب سا معاشرہ ہو چکا ہے، عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں، عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے بے حس ہوتے جا رہے ہیں بحیثیت معاشرہ. ابھی بہت ساری اور تفصیلات سامنے آئیں گی، بہت کچھ سامنے آئے گا، لیکن جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس پر فخر ہونا چاہیے. ہمیں کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بہت اچھی بھی چیزیں ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے ان چیزوں پر، غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے. بہرحال جیسے جیسے جو کچھ اس وقت میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، اور آگے بھی جو چیزیں سامنے آتی رہیں گی آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے، آپ سے بات کرتے رہیں گے. دعا ضرور کیجیے گا حمیرہ کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو تنہا ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو اکیلے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو پتہ نہیں کس وجہ سے اکیلے رہ رہے ہیں اور سب سے کٹے ہوئے ہیں، سب سے جو ہے وہ دور ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملائے اور ساری فیملیز جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.